हॅलो एवरीवन, आज हांव तुमकां सॉफ्ट आनी फ्लफी इडली कशी करपाची ती दाखयता। खूब लोक म्हणटात की इडली घट जाता, बरी फुलून येना, पूण ह्या रेसिपीन तुमची इडल्यो सॉफ्ट अश्यो खुसखुशीत जातल्यो। सगळ्यान पयलीं दाळ आनी तांदूळ वेगवेगळ्या आयदनांनी निवळ धुवन 8 वरां भिजोवन घेवपाचे। हांवें बलम तांदूळ घेतल्यात, एका इडली रायस सुद्दां म्हणटात। हे चडशे अवेलेबल आसना, तर तुमी मोठे तांदूळ खंयचे घेवपाक जाता। दाळी बरोबरच हांवें हाफ चमचो मेथी फुगत घातिल्ली। तांदूळ आनी दाळीचे प्रमाण योग्य आसप हे खूब गरजेचे आसता। हांवें 3 कप तांदूळ, 1 कप दाळ आनी हाफ चमचो मेथी घेतल्या। हे दाळ फुगत घातिल्ले उदक भायर उडयनाकात, ह्याच उदकान आमकां हे तांदूळ आनी दाळ वांटून घेवपाक जाय। तांदूळ आनी दाळ हांवें दिसाचे भिजत घातिल्ले। आता हे रातचे हांव वांटून घेता। दाळ आमकां एकदम गंध वांटून घेवपाक जाय, अशी धवी आनी हलकी फ्लफी जावपाक जाय। एका व्हडल्या आयदनान हे बॅटर ओतून घेता। आता आमकां तांदूळ वांटून घेवपाक जाय। तांदळाचे हांवें सगळें उदक काडलां। आमकां हे तांदूळ दाळीच्याच उदकान वांटून घेवपाक जाय। तांदूळ वांट्टा आसतना एकदम बारीक वांटनाकात, मातशे रवाळ दवरात। अशे तांदूळ मातशे रवाळ दवरले जाल्यार इडल्यो बऱ्यो खुशखुशीत जातात। दोन्ही पिठां मिक्स करून घेवया। मिक्स करपाक तुमी व्हडले आयदनच यूज करात। बॅटराची कन्सिस्टन्सी चड दाट किंवा पातळ करनाका, दिस्तूच दवरात। मिक्स करता आसतना हातीनूच मिक्स करून घेयात। 2 ते 3 मिनटां अशें आमकां पीठ बरें फेटून घेवपाक जाय। मिक्स करपाक धवल्याचो यूज करनाकात। हातीचे उबेनूच हे पीठ बरें फर्मेंट जावन येता। अशे पिठाक फूग येवपाक हेल्प मेळटा। बॅटराची कन्सिस्टन्सी हांवें दिस्तूच दवरल्या, चड पातळ आनी चड दाटूय दवरुना। आता हे पीठ सुमार 10 ते 12 वरां फुगपाक दवरया, म्हणजे फर्मेंट करपाक दवरया। पीठ अशें बरें फुलून येता आनी तेका अशी जाळी सुट्टा तेन्ना समजपाचें हे पीठ तयार आसा। आता तेतूंतले थोडे बॅटर हांव तोपान काडून घेता। हे बॅटर तुमी 3 ते 4 दीस फ्रिजान दवरून यूज करपाक जाता। हांवें जाय तितके बॅटर आता इडली करपाक घेतला। तेतून चवीनुसार मीठ घालता। आता ह्या बॅटराची कन्सिस्टन्सी पळोवपाची। जर तुमकां मातशें दाट दिसलें जाल्यार तेतून उदक घालून पातळ करात। हेची कन्सिस्टन्सी परफेक्ट आसा। इडली करपाक गॅसार इडली स्टिमर दवरला, तेतून थोडे उदक घालता। इडली मोल्डाक तेल लावून घेता। तेल लायल्यार इडली दसपाक पावनात, वेवस्थीत सुटून येतात। ह्या बॅटराचे तुमी ऑनियन उत्तप्पा किंवा इन्स्टंट डोसा करपाक जाता। हांव ह्यो रेसिपीज मुखार घालतलें, तुमी ते व्हिडिओ नक्की पळयात। ह्या स्टिमरान 13 इडल्यो जातात। आता ह्यो आमकां 10 ते 12 मिनटां स्टीम करून घेवपाच्यो। तुमी हांगा पळोवं शकता इडल्यो कितल्यो परफेक्टली स्टीम जाल्यात, बऱ्यो फुलून आयल्यात। इडल्यो डिमोल्ड करचे पयलीं आमकां थंड करून घेवपाक जाय। तुमकां जाय जाल्यार असो कॉटनचो ओलो कपडो तेंचे वयर घालून थोडो वेळ दवरात, अशान तुमच्यो इडल्यो ड्राय जावची नात। तुमी हांगा पळोवं शकता इडली कितली व्हायट जाल्या, तशीच कितली हलकी जाल्या आनी अशी दामल्यार सुद्दां आसा तशी परतून शेपीन येता। हेजे वयल्यान कळटा की इडली कितली कापसा भशेन सॉफ्ट जाल्या। ही रेसिपी तुमी नक्की ट्राय करून पळयात, तुमकां नक्की आवडटली। रेसिपी आवडली जाल्यार व्हिडिओक लायक करात, शेअर करात, तशेंच सबस्क्राईब करात। तुमचो असोच मोग आसूं।